Teacher and my beloved friend. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I give thanks to Allah because we can gather in this event. First, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Good night everyone. Good night. How are you tonight? I'm fine. Alhamdulillah. Before beginning our agenda tonight, Storytelling. Before Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I stand up here. I want to start about my friends. My friend is named Salisa. She's so beautiful. One day we played in the park. I want to tell for you about pair of shoes. Dina always walked to school wearing a pair of torn shoes. She wanted new shoes, but her father had just lost his job. One morning, Dina found a box containing a pair of shoes in front of their house. There was no name on it. She happily and wore the shoes to school. When she got home, she saw her father walking barefoot. He had some his soccer sandals to buy shoes for her. Dina hugged her father and cried. She finally realized that a father's love often comes through sacrifice. He never talks about. Maybe until here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk jalim adalah menempatkan barang tidak sesuai dengan tempatnya. Misalnya sapu ditaruh ke dalam lemari DLL atau memakai dasi tetapi tidak memakai baju. Adil bukan berarti masa rata bukanlah membagi semua orang dengan yang sama, melainkan membagi setiap orang
sesuai dengan kebutuhan dan haknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next poem is from our sister is Arumi. The time for her. Good evening, good night everyone. How are you today? Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this night, I want to give a poem. To read a poem. The title is Parents. In every step I take, your prayers never fade away. Silently, you always strive. So I can have a brighter life. Father, teach me to be strong. Mothers, love has been with me along. Your sweet and tears you never hide. Just to keep a smile and on my face with pride. You never ask for a reward. Seeing my dreams come true is enough. Your love is as wide as the sea, pure and endless, forever with me. Oh, my dear parents, my heroes to serve you. My heart will always belong to you. My Allah, bless you every day and guide you to paradise, I pray. Thank you for the love you have shown. I love you like any I have ever known. My prayers will always be for you, because paradise lies in honoring you. Maybe until here my book. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan pengemis dan si kikir. Oke. Suatu hari datanglah pengemis. Dia datang ke rumah yang besar. Rumah itu seperti gedung, tapi seperti istana. Lalu dia menunggu lama di sana untuk ada yang untuk meminta sedekah. Lalu yang punya rumah menyuruh pelayannya untuk menghampiri pengemis tersebut. Lalu dia menyuruh pelayan tersebut untuk mengusir pengemis tersebut. Pengemis tersebut berkata, saya datang ke sini bukan untuk diusir. Lalu dia berkata, saya di sini untuk bertamu, bukannya tamu dihormati. Gitu. Lalu pelayan tersebut melaporkannya kepada yang punya rumah. Yang punya rumah pun jengkel. Dia datang, terus dia berkata ke pengemisnya, ada apa ini? Terus pengemis yang berkata dia meminta sedekah. Jadi kan yang tadi kasih tahu tadi. Nah lalu pengemis itu berkata, bolehkah aku meminta uang sedekah maksudnya? Lalu kata si kikir, dan kikirnya sebutannya kikir berkata, tidak ada uang kecil.
Lalu pengemis itu berkata, uang yang besar juga tidak apa-apa. Dengan ujar yang bantah. Lalu Kikir bilang seperti ini, yang kecil aja nggak ada, apalagi yang besar. Lalu dia pun si Kikir itu dia memang Kikir kalau memang apa sih? Memang Kikir soal harta, tapi kalau ngomong dia banyak bacot. Maksudnya ngobrol terus banyak janji, gitu. Apa lagi ya? Iya. Lalu pengemis itu berkata, kalau begitu saya minta, bolehkah saya meminta makanan? Kata pengemis tersebut. Kikir pun berkata, tidak ada. Nah, pengemis tersebut bilang, kalau gitu sisa-sisa roti apa kalau gak nasi gitu, serapa. Nah lalu pengemis itu bilang seperti maksudnya yang Kikir bilang seperti ini, makanan aja gak ada gitu. Lalu aja. Lalu pengemis tersebut berkata, bolehkah saya meminta baju bekas? Nah, dijawab tuh sama si yang Kikir, gak ada. Nah, terus pengemis tersebut bilang, yang baru juga gak apa-apa. Terus si Kikir bilang, yang bekas aja gak ada, apalagi yang baru. Nah lalu pengemis itu berkata, boleh aku meminta air minum? Kata pengemis tersebut yang sedang kehausan. Dijawab tuh sama si Kikir, gak ada. Akhirnya dia pun kesel, dia pun bilang kayak gini, buat apa Tuhan tinggal di rumah yang semewah ini, sebesar ini, kalau nggak ada apa-apa. Mending sekarang Tuhan ikut saya, mending Tuhan ikut saja saya. Ikut kemana? Jawab sama yang Kikir. Terus yang pengemis bilang kayak gini, ikut ngemis, moga. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, the story from this one? Very good. Funny. The next storyteller is from new student. Is our little sister Keisha.